अरे कुकुर देखा क्या कौन दुनिया बोया अपने माइंड में साबित करेगा आइडियाज के लिए मूर्ति खाया अरे कुकुर दे बेटा मोर जुठा सबड़ा बाबा लंगड़ा आइला ठीक है बाबा गाबू अपनी लोग करके कुकुर या देखो इसका आपका ये भीतर अपना मंगी में साथ देखिए पेंटा पेंटा आपसे बोला ये मोराया सावंडा जिगलाना क्या बात हो जनता ले मने मने कोई पुरुष हैला मने मने कोई पुरुष मुडिया मारु लक्षण ला ना खोइ मार हैला बाबा वत्स तो तेरा कौन बैठे से बाबा सेटा मु कहि पाइबी वत्स तुम एते लंबा लंबा बाल कितने दसले बाबा सेटा मु जापान तरे यूज करूची वत्स जापानी तेल यस वत्स मते देखा जाबो बाबा वत्स सेटा मु इंडिया रे मिलबो कोथि मिलबो सेटा मु अफ्रीका रे मगैथिनी अफ्रीका जॉनी सिंह कंपनी याते तो जाई पाले नहीं बाबा हमें याते तो जाई पाले नहीं का ए बाबा वत्स छत्र तने पिला टकी देला पण बाबा तमे का किसी मिसिन अछि के बाबा मूर्ख सेटा मिसिन नो ए त्रिकाली बाबा रो आशीर्वाद तेलगा बनु साई बाबा किछि के न जाने तार कथा के निशाना हुआ मो तम कथा बुझुची बाटे ए बाबा तमे हमको जोत न गसे देला कि बाबा तोरे नागी की तरह देखो वत्स ए बजनते आयला फास्ट फूड टकी तो करो आयला पिला पाऊ भाई बिल्ला कवर ये टाकी तो करे पिला हो हमके ये टाकी तो करे फास्ट फूड टाकी दिला सोफा का घर पे सोफा है टोकिया ले कटे का सोडीला पिला ले कटे से तो जानो या काय आसमे देखला टोकिया ले 9 मास पेटे दरबा 6 मास खोले दरबा कालाइबा रुलाइबा कॉलेज खोलाइबा मोबाइल देरिस वाला कॉन्फिगरेशन स्टार्टिंग कर सेटिंग केला बोलले इसलिए पर लाकड़ी खाई हां पिला ले नवा हां आइसे का पाठ साथ पाइबा निवाती का खोलबा नाती की नातरा ऐसे में केलाइबी दादी रोसे लगाई रोसे मोर लगाई सब पानी रखाइसी ने बोला पानी रखाइसी टोकिया ले 9 मास पेटे दरबा ए पिला ले 9 मास पेटे दरबा नाही रे बोया सब के 9 मास का दरबा हां क्या तो से टोकिया ले गोरो लक्ष्मी घर सुबगो पिला ले मोतो खाइबा पेकेट खाइबा बुझला ना लांदा पेंड में सब के रास्ता ऊपर से तार तोतने खुटी मुठी के जाना पड़तो बुझला सेट पे हमको टाकी दत्तर फास्ट उधर तो काट देला नी रे बाबा पिला ले कहते दे लगला टोकिया ले कहते दे लगला बाबा वत्स तमे जदी बहुत चाहे मास बिसे हिजो वत्स टोकिया ले बाबा जदी जिया चाहे 15 दिन भीतर हिजो वत्स बाबा डिस्काउंट अच्छी के बाबा 7 दिन भीतर दे लग बाबा मूर्ख
ପାପିଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ତୁ ବାବାକୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମାରିଆ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ବାବା ତମକେ ଜୁଆର ଲାଗୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସି ପକାଇବେ ନାଇଁ জীবন তেলগার মাটিকে বলিয়া এলা বলতে বাবা তমকে সৈসর লাগো বাবা বলিয়া বই না ये बोलते बारे ले भी आजकल फायदा हो सकते কেনতা हां व्यापार करबा बदला व्यापार কাবু কবে গুলাকার ঘুকে খারে ইনস্টিয়া ए बाबा बारे तो करना है टाटी तो करना काय कर बसते बाबा ବତ୍ସ आ ତମ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। काम हो आश्रम काम हो ନାଇଁ ବତ୍ସ काय काम ତୋର ମାଇକିନା ସହିତ ଆମେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ। ତୁ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବୁ। है हमें गेट बाहर रहला ये माने भीतर रहला এটা সত্য বাবা কি ভাড়া বাবা এ বলতে চল আপরে চল সাইকে ছোড়া সাই খাইবা কাজে আইলু আছে পিলা তো নাই বলতে আইলু তাই কতবার গুয়ারি কান্তি করবা খেলা রে বয়া 5 মাস এলা নি তুই না জানিস ମାତେ ତମକୁ ତାହେଲେ ଝିଅ ଦରକାର ওটিয়া কা বললা ହେଲେ ମାତେ ତମକୁ ଝିଅ ଦରକାର ହେଲେ 3ଟା ପୋଜିସନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ওই জনতা পজিশন বলে এটা করবি বাবা ই লোক দিশারি গুনিয়া তো পানি বাস্তি গলা বাবা মোর করবে নাই গিটার করবে না এল সুজি পয়সা সুজি বাবা পয়সা এলি বাবা তোমার আশীর্বাদ है বাবা তোমাকে দুয়ার লাগো ଉଠ ମାତେ ତମର ନିଶ୍ଚୟ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହବ। ହେଲେ ମାତେ ପୋଜିସନ ର ନାଁ ହେଲା A ପୋଜିସନ B ପୋଜିସନ C ପୋଜିସନ। ওই জনতা পজিশন করবি ସେ হ্যাঁ বাবা ମାତେ বাবা ফার্স্ট পজিশন হচ্ছে A পজিশন। হ্যাঁ বাবা আপনি এমিতি করো কেনতা বাবা হ্যাঁ এমিতি তারপরে উপরে আয়া বাবা অলপ টুকলা বাবা নাই মাতে ফার্স্ট পার্টি কষ্ট হবো। হ্যাঁ বাবা মাতে দ্বিতীয় পজিশন হলো B পজিশন। হ্যাঁ আপনি এমিতি করো হাতକୁ ଏମିତି କର ଆଉ ଗୋଟେ ହାତକୁ ହଁ ତାପରେ ବୁଲାଅ ଏମିତି ବୁଲାଅ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ବୁଲାଅ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ବୁଲୁଛି ହଁ ମୁନି ବଦନାମ ହୁଇ ଡାର୍ଲିଂ ତେରେ ଲିଏ ଏମିତି ତାପରେ ମତେ বাবা ତମେ ପାଡ଼ି ଦେଲ জীবনটা কাই করবি তা বাবা ହଁ ଶୋଇପଡ଼ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ କେମିତି ପାଡ଼ି ପାରିବ সকাল পদার্থ না যাইলি বাবা ସେଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମତେ বাবা ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ହଉଛି C ପୋଜିସନ হ্যাঁ ହାତ ଏମିତି କର কেনতা ହାତକୁ ଏମିତି ତାପରେ ଠାକୁର ମାରିଦିଅ ହଁ ମାର ମାରିଦିଅ ତାପରେ ରହିଲେ ମାରିଦିଅ ମତେ বাবা ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅ আইরে সাউ জুটা খাউ ইনস্টিয়া বসপুরা পিটড়ি বড়িয়া এবে তেলগা শুনলা বলে তোর আয়াকে নিয়ে আইছিল ବୈଜନ୍ତୀ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କହ তোর কালচারে ବୈଜନ୍ତୀ ପାଖରେ ଟିକେ ବାଇଡି ଦେଖିଲ ତୋର ପ୍ରେମର ମିଶି କେତେବେଳେ ସି ଭାଲି ଆମେ କୋମଳତା ସାଥିଲି କେତେବେଳେ ପେପର ବାଲା ସାଥିଲି ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାବା ହେଇଗଲି ଦେ ये बाबा रे ଲଭ୍ ପାଇଁ କିଛି ନି କରିବ या ବୈଜନ୍ତୀ हां ହେଲେ ତ ରଣ୍ଡରା ତ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ये साउ ବୈଜନ୍ତୀ ସାଉ